U današnjem video radu analiziramo koji je razlog da Rusija započne masovnu proizvodnju višenamenskog borbenog aviona 4++ generacije MiG-35S. Rusija je objavila da novi ruski borbeni avion MiG-35 verzije S ulazi ponovno u serijsku proizvodnju. Nova serija ove varijante MiG-35 će biti proizvedena u narednim godinama. Vazdušno-kosmičke snage Rusije trenutno u svojoj floti imaju 8 MiG-35, od kojih su 6 serijski proizvedenih i 2 predserijska primjerka. Mnogi ruski stručnjaci su saglasni u stavu da će ponovna proizvodnja MiG-35 odložiti proizvodnju pompezno najavljivanog Suhoja Su-75 Checkmate. U poslednje 2 godine ruska vazduhoplovna korporacija OAK i u okviru promocije novog Su-75 Checkmate nazivala superiornim jednomotornim višenamenskim borbenim avionom 5. generacije. Međutim, Suhoj Su-75 je još uvek u procesu proizvodnje prvih prototipova, ali se za sada ne spominju njihova testiranja na zemlji, a kamoli testiranje u letu. Multifunkcionalni borbeni avioni ponovo dolaze u prvi plan u ruskom ratnom vazduhoplovstvu i što je njihov broj veći u VKS, to je Rusija sigurnija da će se odbraniti od eventualnog napada avijacije NATO-a. A zašto je 2016. godine zaustavljena proizvodnja tada perspektivnog višenamenskog borbenog aviona MiG-35? Ujedinjena ruska aviokorporacija UAC nije dala detalje o predstojećoj proizvodnji MiG-35, ali sama vest izaziva diskusiju. Rusija se još 2016. godine odrekla MiG-35, a zbog čega? Prvi razlog tome su povećani troškovi pokretanja serijske proizvodnje, a drugi je da su perspektivniji višenamenski borbeni avioni nastali od Suhoja Su-27, kao što su Su-30SM, bombarder taktičkog doleta Su-34 i vrhunac višenamenskog borbenog aviona 4,5 generacije Su-35, zbog većeg doleta, nosivosti i šire palete ubojnih sredstava koje mogu da koriste zbog moćne avionike, su primarni za nabavku u vazdušno-kosmičkim snagama Rusije. Treći razlog je nedostatak ujedinjenja između konstruktorskih biroa Suhoj i Mikojan, koja se tek kasnije i desila. Četvrti razlog je složena logistika zbog uvođenja borbenog aviona koji nije iz flanker familije borbenih aviona. Poslednjih par godina je Rusija u drugačijoj ekonomskoj situaciji, pre svega zbog povećanja cene energenata, čijom prodajom se puni veći deo ruskog budžeta. Iako se cena pokretanja serijske proizvodnje MiG-35 nije smanjila, već naprotiv, zbog inflacije se značajno povećala, ona se ruskim vlastima danas čini opravdana, jer je bolje fokusirati se na gotov projekat borbenog aviona, nego ulagati mnogo novca kojeg je svakog dana sve manje zbog finansiranja ratnih operacija u Ukrajini, da bi u nekoj perspektivi za 5 do 6 godina proizveli napredni Su-75, a do tad bi se rat u Ukrajini verovatno priveo kraju. Znači, Rusija i njene vazdušno-kosmičke snage traže relativno povoljan, oproban i dovoljno efikasan višenamenski borbeni avion koji bi mogao da se u većem broju uključi u borbena dejstva ruske avijacije u Ukrajini. A koje su sve to pozitivne karakteristike MiG-35, pošto je odlučeno da se ponovo pokrene njegova proizvodnja? To su pre svega redizajnirani i veći i krući okvir aviona, koji je zbog veće upotrebe kompozitnih materijala u odnosu na MiG-29 ipak lakši, do potpuno nove avionike i njene otvorene arhitekture koje podržava ugradnju bilo koje avionike po zahtevu kupca. Ovo rešenje omogućava da se u najkraćem mogućem roku prilagodi za upotrebu novog naoružanja koje MiG-35 može gabaritno da ponese. Najbitnija i glavna karakteristika MiG-35 je dodatno pojačani radar Žuk AM sa AFAR tehnologijom kao kod radara N036 Bijelka, koji je danas jedini operativni radar sa aktivnim elektronskim skeniranjem na ruskim višenamenskim borbenim avionima. Za razliku od radara Bijelka, radar Žuk AM se ne može pohvaliti karakteristikama visokih performansi
kao radar na Su-57. Međutim, njegove mogućnosti su u granicama sličnim kao AN APG-83 kod američkog F-16 Block 70, koji detektuje ciljeve u vazduhu veličine lovca četvrte generacije na udaljenostima do oko 200 km. Pored toga, MiG-35 je jeftin za održavanje i to veoma u odnosu na familiju borbenih aviona poteklih od Su-27. Neki stručnjaci smatraju da rusko vazduhoplovstvo treba da se sastoji od 1/3 teških borbenih aviona familije Flanker i 2/3 lakih borbenih aviona MiG-35 i Su-75. Sa takvim odnosom postiže se maksimalna efikasnost ratnog vazduhoplovstva. Upravo Suhoj Su-75 je novi višenamenski borbeni avion koji u ruskom ratnom vazduhoplovstvu treba da zameni MiG-35, ako je verovati reklamnoj kampanji UAC ili ti OAK korporacije, počev već od 2027. godine. Iako ima samo jedan pogonski motor, što je napušten koncept još 1990-ih, usled većeg rizika od pada aviona zbog kvara na motoru, ali je uočeno da uz pravilno održavanje po stanju nedostatak drugog motora nije preveliki rizik za sigurno letenje. Cena Suhoja Su-75 u celini je navodno po ruskim reklamnim izvorima svega 25 do 30 miliona dolara po letelici, što je duplo jeftinije od MiG-35 koji je borbeni avion četvrti po generacije, što će reći da je malo verovatno da će Su-75 toliko koštati, a verovatno će njegova cena biti bar 60 do 70 miliona dolara. Održavanje Suhoja Su-75 je pojednostavljeno zbog toga što se vodilo računa prilikom konstruisanja ovog borbenog aviona, da su svi sistemi lako dostupni mehaničarima i da Su-75 ima jedinstveni sistem dijagnostike stanja aviona. Najavljeni brzi razvoj ovog borbenog aviona pete generacije je uslovljen činjenicom da će koristiti motor za Su-57 koji se razvija pod nazivom Izdelije 30, potiska 17,5 tona u režimu dodatnog sagorevanja. Su-75 je stealth avion, a ova tehnologija mu daje prednost u napadu na neprijateljske borbene avione četvrte generacije, kojima može da se približi bliže, a da ne bude detektovan od strane njihovih radara i od protivvazduhoplovnih sistema iz prošlog veka i njihovih radara. U slučaju narudžbe Su-75 za vazdušno-kosmičke snage Rusije koristio bi se radar N036 Bjelka sa aktivnim elektronskim skeniranjem koji je takođe razvijen za Su-57. Tvrdi se da ovaj radar ima nenadmašne karakteristike, a poređenja radi dok radar Žuk AM uočava cilj u vazduhu veličine 5 kvadratnih metara na udaljenosti od 200 km, radar Bjelka može da otkrije cilj u vazduhu duplo manjeg radarskog odraza na udaljenosti do 400 km. Višestruko povećanje sposobnosti uspešno je demonstrirano tokom prvih vazdušnih borbi, gde je Su-57 koristio rakete tipa vazduh-vazduh R-37M sa maksimalne udaljenosti od 400 km, a navodno je oboren Su-27 ukrajinskog ratnog vazduhoplovstva na udaljenosti od oko 220 km. Jasno je da je Su-75 po svim karakteristikama bolji od MiG-35 i sasvim je jasno da zbog rasplamsavanja rata u Ukrajini MiG-35 ima ključnu prednost u odnosu na Su-75, a to je da je već u serijskoj proizvodnji i da je prošao sve moguće testove, što znači da će se vrlo brzo pojaviti u borbenim dejstvima iznad ukrajinskog bojišta po prihvatljivoj ceni njegovog korišćenja i eventualno gubitaka u odnosu na familiju borbenih aviona na bazi Su-27 koji se danas koriste. Naravno, i srpskom ratnom vazduhoplovstvu bi bio idealan za upotrebu na rok od 15 godina, taman toliko da dok je još konkurentan bude upotrebljen u sukobima koji su vrlo verovatni na ovim prostorima, a posle 2035. godine srpsko ratno vazduhoplovstvo bi moglo preći na Su-75 Checkmate.